Sossegado dąpar पुनराक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज ऑगस्टाची 8 तारीख. सुरवातेक खबर गोंयचे राजकारबारी तशेंच येता त्या गोंयचे विधानसभेची एलिसांवां हाचे बाबतींत. पुराय गोंयांत आतांच्या बीजेपीच्या सरकाराची राजनिती आनी राजकीय परिस्थिती बिगडलेली आसा ते पळोवन गोंयची सिव्हिल सोसायटी हाचे मागणी आसा की येता त्या विधानसभेचे एलिसांवांत बीजेपीच्या सरकारा विरुद्ध अलायन्स जावचें म्हूण. ह्या विशया वयर आमी एडवोकेट क्लिओफात कुटिनो अल्मेडा हाचे लागीं विचारलें ताची राय. गोंयांत थोडे NGO एकठांय येयले प्रायोरिटी गोवा ह्या नांवा खाला आनी तेंगेलो मेन डिमांड आसा ऑपोजिशन पार्टींनी एकठांय येवचें म्हूण BJPक हारोवपाक. आतां कितें जालां, BJP पावरांत आसा 2017 सावन आनी पावरां आसल्या कारणांत आमचे गोंयांत गोंय काबार करपाचे कायदे 16B, 17(2) आनी 39A हे कायदे हाडून तेमी आमगेली गोंयची इकॉलॉजी, एनवायरनमेंट, हिल्स, शेतां काबार केली आनीक वयत वयत थिंगा बिल्डिंगो, फ्लॅट्स, अपार्टमेंट्स, विलाज. गोवा इज ऑलमोस्ट फॉर सेल अंडर द BJP regime with the current टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर. हेका लागून अशें दिसता की सगळे ऑपोजिशन पार्टी एकठांय येयल्यार BJPक हारूंक शकता. आतां पळय, BJP कडेन 40% लेगून वोट ना. दे हॅव अबाउट 37% वोट आनी 63% वोट इज आउट. गेल ते पावटी TMC आयले गोंयांत, आप आशिल्ले, RG आशिल्ले, इतलेंय करून प्रिंसिपल ऑपोजिशन गॉट 13 seats. According to me, it was a great victory for the party which had only 1 seat in the house. पूण लास्ट इलेक्शन जातकूच काँग्रेस पार्टींतले 8 आमदार BJPन गेले आनीक आमकां खबर आहा रायट नाव BJP हॅज अ सपोर्ट ऑफ 33 in the House of 40. BJP otherwise is a very powerful, well-oiled election machinery. Anik other side is not organized. They do not have booth level committees. They are not organized in the villages. They are not organized at a district level. So एका लागून अशें दिसता की सगळे ऑपोजिशन पार्टी एकठांय येयल्यार BJPक हारूंक शकता. पळय, पयर दात्या मुट्टिंगा मध्य प्रदेशांत डिवायडेड ऑपोजिशन, डिवायडेड काँग्रेस पार्टी managed to defeat BJP in Madhya Pradesh where BJP is ruling simply because there was a public sentiment against the BJP in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP in the constituency of the BJP president in Bihar. हें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की एक वारें आसा आख्खे इंडिये भितर BJPचे विरुद्ध. पूण BJPचे विरुद्ध वारें आसा म्हूण ऑपोजिशन तर तयार ना टू हार्वेस्ट दॅट एंटी इनकम्बन्सी. देन ऑपोजिशन कॅनॉट कम टुगेदर, कॅनॉट विन. आतां हे प्रायोरिटी गोवा हांचो एकूच हेतू आहा सगळे एकठांय येवचे आनी हो एक पब्लीक सेंटिमेंट आनी पब्लीक सेंटिमेंटाच्या विरुद्ध वचून ऑपोजिशन पार्टी आतां युनायट जावपाक सोदिना. म्हाका तरी दुबाव पडटा कित्याक लागून ते युनायट जायना. आर दे इज समबडी hand in glove with the BJP, or is it that they are only trying to knock the other person out so that the chief ministerial ambition of one or the other is fulfilled? आता पळय तूं कितें जाता तें. there is a anger against the government. The government is facing huge anti-incumbency. In Goa, jobs were sold. Goa is not a land of opportunities. People are going out of Goa because of that. Sometime back,
there were cholera deaths. The crime rate is quite low. So if you look at this, crime rate is very high. Crime rate is very high. But if you look at this entire scenario, the Goa administration has failed. It is bad governance in the state. But somehow this bad governance is leading to anti-incumbency, and the opposition is feeling the smell of power. But the smell of power is only edging them out from the race, simply because each one of them are only looking at the chief ministerial chair. आता पळयत जायत the way the parties are functioning, म्हाका दिसना there will be a united opposition. But still, if the public sentiment is against the BJP, then even if the opposition do not come together, then people will have to come together and give vent to that public sentiment as it has happened in Datia, Madhya Pradesh. गोंयचे नामनेचे सोशल एक्टिविस्ट हाणें गोवा प्रायोरिटी हे संस्था खाला गोंयचे चारूय विरोधी पक्षाक एक 6 पॉयंट डिमांड तयार केला. Demand 1 is contest as a united opposition one-on-one against BJP. Demand 2 has been split into 2. ताका लागून तो सेकंड आनी थर्ड आमचे हेडी घेतलेलो, सेकंड शंकर कोळशीक घेतलेलो आनी थर्ड आनी पार्ट ऑफ द सेकंड. सो व्हॉट डिमांड 2.2 इज दॅट की डिफेक्शन ऑफ ट्रस्ट जे बीजेपीन कंटेस्ट जाल्लेले किंवा इंडिपेंडंट एमएलए जे आता बीजेपी वांगडा आहात तांकां ऑपोजिशनांनी टिकेट दिवची न्हू. डिमांड 3 इज नो टू टेंटेड कॅन्डिडेट्स. आता हे टेंटेड कॅन्डिडेट्स म्हटले कोण, जेंका ऑपोजिशन पार्टीनूच एलेज केल्लेले की हेणी चोरला, हेणी नागयला, हेणी खाल्ला असले. म्हणजे तुम्ही जेंका चोर म्हटले तर तांकां तुम्ही आता घेवन तिकेटी दिवं नाका. डिमांड नंबर 4 इज अडरन्स टू टाइमलाइन 15 सप्टेंबराची. आणि डिमांड नंबर 5 एंटी डिफेक्शन प्लेजेस. सो दीज आर द 6 डिमांड्स. सो असो आमचो 6 डिमांडाचो चार्टर आम्ही चारूय पार्टी दॅट इज काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक सबमिट केलो होता. आम्ही जे अपील करता ती फक्त आमची अपील ना, ती प्रत्येक गोंयकाराची. जर आमी खंयी वचत जाल्यार प्रत्येक जाण सांगता की खंयच्या परिस्थितीन बीजेपी हरपाक जाय आनी बीजेपी हरतली जाल्यार एकमेव उपाय आसा तो हे चारूय पार्टी आसा ते एकी कडेन येवप. कारण हो आमचो आवाज न्हू, हो प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. All seats having arrangement must be initiated immediately and concluded not later than 15 September. Good afternoon. 15 September 2026. एके वाटेन सिव्हिल सोसायटी आणि आमचे सोशल एक्टिविस्ट जाल्यार दुसरे वाटेन विरोधी पक्षाचे आमदार, अदीक करून काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड हाचे मदें फूट पडल्या. ऑगस्टाचे 31 तारखेक गोंय विधानसभेची 3 दिसांचे बसका जावची आसा. विरोधी पक्षाचे आमदार काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष आनी गोवा फॉरवर्ड हाचे आमदारांची स्ट्रॅटेजी तयार करपाक मिटींग आपयलेली. काँग्रेस पक्षाचो युरी आलेमो हाणें सगळे विरोधी पक्षाच्या आमदारांक व्हॉट्सॲप मेसेज हाचे तोरी आमंत्रण धाडलेलें. आम्ही ऑपोजिशनाची एमएलएची बैठक आपयली आनीक ऑन फ्रायडे at 9:20 p.m. onwards, I sent a WhatsApp message to all the MLAs. I believe you can zoom. This is on Friday. If you can see, including the Fatorda. This message was sent on Friday in the night. It was sent at the same time within 1 or 2 minutes to all other MLAs as well, all the opposition MLAs. This is how it has been done in the past. पूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हाणें दाखोवन दिलें की ताका ह्या विरोधी पक्षांचे आमदारांची स्ट्रॅटेजी मिटींग हाचें आमंत्रण पावल्लें ना म्हूण. आनी हे बाबतींत एक वाद विवाद सुरू जालो. हो वाद विवाद चालू आसा म्हणल्यार गोवा फॉरवर्ड हाचे पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी हाची मिटींग जाली आनी ताणें थारायलें की हाचे फुडें अलायन्स हाचे बाबतींत कांयच भासाभास जावची ना म्हूण. आमच्या अध्यक्षाचेर काही जे आरोप झाले की
लेजिस्लेटिव्ह कमिटीच्या विरोधकाच्या जी मिटींग आहा ताका मेसेज धाडून सुद्दां आयलो ना असो एक खोटो प्रचार जालो विरोधी पक्ष नेत्या कडच्यान. आनीक सगळ्याक अशें एक नॅरेटिव्ह तयार जालें की आमचो अध्यक्ष आमचो आमदार फातोर्डेचो विजय सरदेसाय हो ऑपोजिशनाक कॉपरेट करपाक सोदना अशें एक सबंद गोंयभर एक पिक्चर धाडपाची एक जें काम जाणून बुजून म्हळ्यार अशें न्ही की बाबा तें चुकून जालें किंवा अशें जालें एक जाणून बुजून जालें म्हणजे एक विलन टायप करपाची एक जी काँग्रेस पक्षाच्या ऑपोजिशन लिडरा कडच्यान जें जालें ताजे बाबतींत आमी सामकी आमची पार्टी पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी सामकी अपसेट जाली. त्यासाठी आमच्या पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीन ठरयलें की सद्याक जी आमगेली टॉक्स चालू आसात ती टॉक्स आमी म्हणजे आघाडीची दृश्टीन म्हणजे सगळी एक जावपाची दृश्टी विरोधाक ती आमी सद्याक सस्पेंड दवरला, आमी स्थगीत दवरला. सद्याक आमी ताजेर कांय उलोवचें ना आनीक फुडें आमी सद्याक टॉक्स करपाक वचचें ना. एक म्हत्वाची खबर, शेड्यूल्ड ट्रायब हांचो कितल्याच वर्साचो डिमांड विधानसभेन रेप्रेझेंटेशन दिवचो म्हूण हे बाबतींत सरकारान ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक्ट मान्य केला. गोंयांत येता ते विधानसभेच्या एलिसावांत हाचेर कसो असर पडटलो आमी फातोर्डाचो आमदार आनी गोवा फॉवर्ड हाचो मुखेली विजय सरदेसाय हाचे लागीं विचारलें. पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटीक मेळपा खातीर म्हळ्यार फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटी ऑफ गोवा which in Konkani is called Mool Goinkar. This has been a demand which has started in 2007. In 2007 January there was a resolution passed by the Legislative Assembly of Goa to have a political reservation for scheduled tribe community in Goa. Subsequently a huge United Tribal Association agitation happened in Goa. Government changed, but nothing happened till I wrote to Kiran Rijiju, who is the Union Minister for Parliamentary Affairs, in 2023 demanding political reservation for the scheduled tribe. This issue got revived on 21st July of 2023. The Goa Legislative Assembly passed a unanimous resolution demanding political reservation for the scheduled tribe community of Goa. And now on 6th of August 2026, the Union government has notified the implementation of scheduled tribe political reservation. So the next step is the step where the Election Commission is going to notify the constituencies for political reservation for the scheduled tribe community. That has a potential concern. The concern is this is based on the census of 2011 and a new census is in the process of happening very soon. So a challenge could always come that this is based on old demographic data and hence this political reservation can get further postponed. This is a concern. The stand of the Goa Forward Party is that political reservation for scheduled tribe communities, the Mool Goinkars of Goa, has to happen immediately and has to happen during the next assembly elections scheduled for February 2027. So this is our stand. The government has to ensure that these are not empty promises that they have given for so long. They have to stand firm on their promise to empower the original inhabitants of Goa, and we are all for that. But the concerns have also been, the concerns that I have expressed are legitimate concerns which can become an issue in the courts where people can litigate. The government has to take necessary safeguards to see that whatever word that they have given to the scheduled tribe community is implemented at the earliest. खबर आता UK लंडन हांगासून संवसारभर फामाद गोंयकार संगीतकार आनी बरयणार सगळ्यांचोच आवडीचो रेमो फर्नांडीस हाणें 100 शेंकड्या उपरांत सगळ्यांची काळजां जिखून आपलो शेवटाचो शो UKच्या गोवा डे हांगा केलो. A lot of you must have read that this is going to be my last performance, my last public performance. And I'd like to tell you a little bit about it if you don't mind. Some years ago, after I took the third vaccine of COVID, after I took the third COVID vaccine, I suffered a light stroke. And that stroke
It gave me some problems in the use of my fingers. So that made my guitar playing and my flute playing a bit difficult. And it was not as it used to be before. And then last year I suffered from vertigo and I had a nasty fall for which I had to be operated in my cranium. So all that put together has put me in a state whereby my doctor in Goa forbade me from performing if I were going to stand up and perform. He ordered me to sit down and perform. Now sitting down and performing is not really my cup of tea, so that's why I decided to call it a day and to stop performing. So some of you may be asking, why am I performing tonight or today, this evening? There are two reasons why I'm performing today. Number one, I was supposed to perform last year over here because of my operation. And so I did not perform. And the president of the GOA UK, Mr. Ravi Vaz, was kind enough to invite me again this year. And this year I didn't want to say no. I could not say no. I didn't want to say no. So here I am. And my second... Thank you. And the second reason is because I don't know why, but for many years I've been wanting to perform for the UK Goans. And finally my wish has come true, and I'm going to be performing for you. I wish to apologize for the fact that my fingers are not what they used to be. My throat is not what it used to be. And I have to sit down and perform. I hope you don't mind. Thank you very much. आपल्या शेवटाच्या शोआंत रेमो फर्नांडीस हाणें आपली इंग्लिशीन, कोंकणीन, पुर्तुगेज, फ्रेंच तशेंच हिंदीन संगितां गावन सुमार 10,000 जमिल्ल्या लोकांची काळजां जिखलीं. खबर आतां परत गोंयांतसून. गेल्ले कांय दीस जाले आमचो सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर पणजेच्या आझाद मैदान हाचेर प्रोटेस्टान बसलेलो आसा. हाचो प्रोटेस्ट 15 दिसांचो आसतलो. ताचो मुखेल डिमांड जावन आसा ते ST/SC समाज हाच्या लोकांक न्याय मेळचो म्हूण आनी खारापूर गांवांत येता तो हावज ऑफ अभिनंदन लोधा हांचो मेगा हावजींग प्रोजेक्ट रद्द करचो म्हूण. कारापूरचो लिंक दोन विशयांकरी आसा. एक म्हणटा ते लोढा प्रोजेक्ट. हो लोढा प्रोजेक्ट कित्याक लागून आयलो त्या गांवांत? नंबर वन, मेन इम्पॉर्टंट, जरी तर ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्ली त्या एरियेन, जेचो एक वन ऑफ द डिमांड आहा, जाल्यार ती जमीन कोणाकूय विकूंक शकचो नाशिल्ली. आनी जरी तर ती जमीन कोणाकूय विचूंक शकना जाल्यार त्या हेजेर प्रोजेक्ट येवपाक शकचो ना. सो हे नोटिफाय जाल्ली ना आविल्ली. एक रिजन जालें. दुसरें रिजन जालें 2021 रिजनल प्लॅनान हो लोधा अप्रूव जाला. आतां 2021 खुबशे कन्वर्जनां जालीं. सो आमी कितें म्हणटात, 2021 हो होल्डार दवरला, न्यू रिजनल प्लॅन करा, ग्रामसभेक घेवन लोकां कडेन घेवन सजेशन घेवन लोकांनी हो रिजनल प्लॅन करपाक जाय तो 2041. सो लोक आतां लोड अप स्क्रॅप तर जातलो जाल्यार लिगल पर्स्पेक्टिवान AI रिपोर्ट सगळे तेंच्यांनी डॉक्टर स्वप्निलान तुमकां सांगिल्ली आसा. आनी प्लस मेन स्ट्रॉंग पॉयंट असले प्रोजेक्ट येवचे न्हू आनी अप्रुवल दिला ते जावचे न्हू म्हणून एक म्हणटा ते ट्रायबल एरिया नोटिफिकेशन आनी रिजनल 2021 प्लॅन शूड बी केप्ट. ऑल द अप्रुवल्स अंडर रिजनल 2021 whichever have been given, that should be kept on hold until the new regional. तर ह्यो जावन आसले आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळया दुसऱ्या सुमानात. ते मेरेन मोगा संदी.